Namaste, I am Garima Kesi from a beautiful city, Pokhara. Hello. हजुर यता हेरेर म यता छु ओके You have a beautiful smile. थ्याङ्क यू म्याम I like your hair एकदमै राम्रो कपाल छ थ्याङ्क यू सर म देखि डर लाग्यो तिमीले देखेर म त पिट लागि why you look so angry मेरो चाहिँ यो हिँड्ने बेलामा चाहिँ यतिकै नै बोल्ड लुक आइहाल्छ कि मोडलिङमा चाहिँ नि एउटा सबैभन्दा चाहिने भनेको कुरा चाहिँ नि कन्फिडेन्स लेभल र अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो हैन धेरै त्यो फिलिङ चाहिँ सेयर नगर्ने टाइपको त्यो एकदम त्यो के भन्ने फिलिङलेस टाइपको भएको थियो कि सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अलि नर्भस टाइपको भएको थियो तर जब म त्यहाँ स्टेज अगाडि आएँ अनि गीत बज्यो लाइक एकदम म त्यो टाइममा चाहिँ एकदम फ्यामिलियर भइसकेको थिएँ Welcome to Image Channel presents Joy Papaya Sun Mega Model Season 4 powered by NIC Asia. This is a fashion-based reality show. This is a platform for young girls aspiring to be models. The judges for the show today are Mr. Kishore Kayastha, Mrs. Bina Khale, and Miss Astha Pokhrel. Hello, my name is Astha Pokhrel. I'm a fashion model and a fashion show director. I've been in this industry for the past 9 years, and during that time I've had various different experiences in modeling. So besides regular modeling, I've also been a part of reality shows, modeling competitions, some pageants myself. So I'm quite excited to be here as a judge on Mega Model. I discovered my love for modeling actually by being a part of a reality show. I was in Asia's Next Top Model in 2012. Although I did not go with any expectations, I was just a naive young model who just wanted to travel and meet new people, but it ended up being one of the best experiences of my life. Today, modeling is it's a good thing that it's very diverse, and people are increasingly positive about modeling as a career. So now today, as a judge on Mega Model, that's one of the best modeling platforms, modeling competitions in Nepal. I'm quite excited to be here and see what the contestants are like. I'm very hopeful. So for me, when you say what I look for in a model, besides the way you look, you obviously look good, but besides that, I think he or she has to bring a positive attitude to the set. Like, you have to contribute something creatively, or at least you have to be able to work in a team environment. You have to be a team player. So at the auditions for Mega Model, I am personally quite excited to be a judge. I hope to see a lot of new interesting faces. I hope to see energy, enthusiasm, and lots of personality. I hope to see you there. I'm really excited. Auditions are starting. Many aspiring girls are here to participate. Let's see who will be selected and will be able to go forward on the show. Winner this year will be getting 5 lakh rupees as a winning prize. Hello everyone, this is me Inisha Prajapati. I am 21 years old. मेरो मोडलिङ एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ रियली भन्नुपर्दा चाहिँ म क्लास 10 बाट नै स्टार्ट भएको लाइक बच्चामा हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब मेरो डस्किस कम्प्लेक्सन गर्दा म एकदमै नर्भस लाइक एकदमै कन्फिडेन्ट हुँदैन थिएँ म अब अरू घरको अगाडि जाँदैन थिएँ बच्चामा पनि लाइक भन्नुपर्दा त अब अलि राम्रै कोही छ भने चाहिँ अब टिचर्सहरूले पनि उनीहरूलाई मन पराउँथ्यो उनीहरूलाई नै लाइक माया गर्थ्यो एन्ड आई युज टु फिल सो इन्सिक्योर आफ्नो स्किन देखेर अनि टिनेजमा पनि त्यस्तै भयो लाइक अब केटाहरूले पनि
ग्राम्री केटी गोरी केटीहरूलाई मात्रै मन पराउँथ्यो। म चाहिँ डस्की स्किन भएर चाहिँ मलाई एकदमै इन्कन्फिडेन्ट थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ क्लास 10 पछि चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्लासहरू लिएँ। अनि त्यसकैमा चाहिँ हाम्रो 2 डेजको मोडलिङ क्लास थियो र 2 डेजको मोडलिङ ट्रेनिङ लिएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा सो गर्न लगायो र सोमा चाहिँ म सोमा जानै मन थिएन किनभने अब अफकोर्स मेरो डस्की स्किनले गर्दा, किनभने अब मलाई मनै थिएन, किनभने मलाई लाग्थ्यो कि राम्री केटीहरू मात्र अब दे क्यान बी अ मोडल, नट मी। अनि त्यसपछि जब मैले फर्स्ट टाइम त्यो स्टेजमा आफ्नो स्टेप लगाएँ एन्ड आई वक थ्रु द्याट ऱ्याम्प र मलाई फिल भयो कि पिपल डिडन्ट जज मी फ्रम माई कम्प्लेक्सन, मेरो बडी मेरो फेसले होइन, बट दिस इज लाइक माई एटिट्युड, मेरो आफ्नो एटिट्युड देखाएँ मैले मेरो ऱ्याम्पमा, त्यसमा उनीहरूले मन पराए। त्यसपछि चाहिँ मैले आफूलाई बुस्ट गराएँ। त्यसपछि आई डिड माई मोडलिङ। टु बी अनेस्ट अब कुनै कम्पिटिसनमा गयो भने चाहिँ जजेसहरू फेयर पनि हुँदैन, बिकज अफ देयर कसैले चाहिँ अब आफ्नै मान्छेलाई बनाउँछन् वा कसैले आफ्नै लाइक हुन्छ चिनेकोहरूले गर्छन्। सो आई एम हियर, म त त्यो बिलिभ छ कि यहाँ चाहिँ एकदम ट्रु जजेसहरू हुन्छ, फेयर जजमेन्ट हुन्छ भनेर। Hello everyone, this is me Inisha Prajapati and I am 21 years old and अहिले चाहिँ म Bachelor's in Interior Architect गर्दैछु from IEC College. Okay. आर्किटेक्टबाट फ्यासनमा चाहिँ कसरी? मलाई चाहिँ लाइक फेसन इन्डस्ट्रीमा नै इन्ट्रेस्ट छ एन्ड आई एम इन्ट्रेस्टेड इन आर्किटेक्ट पनि, लाइक घर डिजाइन गर्नलाई मनपर्छ अनि मलाई फेसनको त हल्का नलेज छ। सो आई डिड अरू पनि चुज गरौँ भनेर आर्किटेक्ट पनि चुज गरेको छ, दुईटैमा नलेज होस् भनेर। Do you think like in the future you can like go parallelly equally हुन्छ नि, so you can give 100% दुवै साइडमा? आई विल ट्राई माई बेस्ट टु गिभ 100%, तर लाइफमा चाहिँ जहिले पनि 100% हुँदैन, लाइक एउटा नै छोड्नुपर्छ, तर त्यो टाइममा चाहिँ अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। When you come for auditions as a model, it's better to keep your clothing, your makeup less distracting, like less bright. Although you look nice right now, the auditions are maybe the dress is fine, maybe I will not wear the print, you know, a simple black dress. And maybe through platform wala shoes hai na, alikati height wala, but simple, nothing too distracting. Maybe no pink lipstick, any liner. Keep it natural. Hair, your hair is really pretty. You just need to use the right product. If you're interested in something, you do your research. Yeah. You would look different. If you had done these few things differently, you look fine. You look great. You walked well. So I'm just giving you feedback. So, like, काम लागोस् पछि. In short, like सबै जजेसले भन्न खोजेको चाहिँ के रे, as Asta said, like अलिकति आफूले पनि वर्कआउट गर्नु पर्यो कि. Don't expect from anybody. We are not like do yourself. Yeah. Also, I like your figure. You need to work out. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah. For this round, we'll give you a ticket for. Oh yeah. Come on, give. Congratulations. Thank you so much. भित्र म जान्छु, ऱ्याम्प गर्छु, जजेसहरूलाई स्माइल गर्छु, इम्प्रेस गर्छु, आउँछु। Hello, sir. How are you? I'm fine. Just tell me something about fashion. Fashion. Just it's enlighten your beauty. Okay. And add value to your profile. Okay. And also it raises our self-confidence. Okay. So you like your confidence, right? Yeah, I am. And I'm quite surprised that you are first runner-up, right? And first runner-up. भइसक्यो मोडलले अडिसनमा यस्तो टाइपको ड्रेस लाउँछ त अलिक फनी लागिरहेको छ मलाई तिम्रो बिकज यो फ्रेन्डसिप ब्यान्ड इट्स अल लाइक भेरी फनी सरी फर द्याट मनमा माथि भएर हुँदैन यु हेभ टु एक्चुअली प्रिपेयर फर इट लाइक
styling, you have to do your research, styling kasto garer jane, workout गर्ने, take care of your skin, do the right makeup. त्यति कुराले धेरै फरक पार्छ के तिम्रो कन्फिडेन्स गुड तर हुन्छ नि मलाई चाहिँ प्रब्लम के लाग्यो भने तिमी पहिले नयाँ भए पनि आई कुड लाइक अन्डरस्ट्यान्ड होइन लाइक थाहा भएन टाइम पाएन बट यु लाइक यु विनर होइन पहिला भएको मान्छेले अलि रिसर्च चाहिँ गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्यो कि द्याट्स द ल्याकिङ फर मी एन्ड देन दिस इज द ओन्ली चान्स यु हेभ एन्ड दिस नट द प्लेस द्याट यु ट्राई गर्ने होइन जस्तो लाग्छ कुनै नि एउटा प्रोफेसनलाई ट्राई मात्रै गर्नु हुँदैन you have to be sure you want to do it and then if you really want to do it then you need to research a lot अलिकति एफर्ट लाउनु पर्यो है the effort is lacking a lot you are not well prepared I think you're quite cute. I like your skin color. You're not wearing the right foundation or something कि यहाँबाट त्यस्तो देख्यो अलि purposely नै मैले foundation use नगरेको okay that's because I love my dark skin so no dark skin is fine but just even out dark skin is not a problem you just have to even it out even it's a perfect छ भने I would also walk like that but since it's an audition it's not about the skin or you'll your be body on TV. Size. I'm not pushing you to wear makeup. Yeah. But your unevenness, malali distracting dekhira. That's why I asked you here. But okay, you're not wearing any makeup. Just sunblock and papaya sunblock. Yeah, papaya sunblock. Joy papaya, right? Okay. To take feedback positively. Yeah, sure, ma'am. That's it. You have a good height, good like. You have to tone up. You have to tone up. Maybe we'll see you next year. Next year, okay. Right? Yeah, I'm fine with it. Thank you. It was so tough, but I'm happy with it. जजेसहरूको के कम्प्लेन हो कि फिडब्याक हो कि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो आई डोन्ट नो आई थट है मेरो मेकअप सायद कम थियो एन्ड हल्का हुन्छ नि ब्ल्याक वाइटहरू देखिरहेको थियो अरे होइन सो इट्स फाइन मेगा मोडल हेलो एन्ड नमस्ते मेरो नाम चाहिँ उर्मिला अधिकारी मलाई चाहिँ मोडलिङ चाहिँ पहिलादेखि नै मन पर्थ्यो अनि जब 10 पास गरेँ त्यो पछि चाहिँ झन् मैले सपोर्ट पाएँ दाइ झन् डान्स कल्चर नै चलाउनुहुन्थ्यो अनि दाइकोमा जान्थेँ त्यहाँ मोडलिङहरू सिकाउनुहुन्थ्यो दादाले त्योबाट झन् एक्सप्रेसन झन् हौसला प्राप्त गरेँ मैले होइन अब त्यो पछि झन् आफूलाई यसलाई झन् करियरको रूपमा नै अगाडि बढाउन चाहन्छु मैले चाहिँ हल्का वर्कको लागि प्रिपेयर गरेको छु अनि दादाहरूले नि हल्का हल्का सिकेको छु अब हेरौँ कतिको हुन्छ म्यामहरूले नि आई होप कि म सेलेक्ट हुँ अर्को राउन्डमा जान पाऊँ एन्ड सो स्केट है अब मेरो के हुन्छ जजहरूले के भन्नुहुन्छ आई होप कि म सिलेक्ट हुँ सेकेन्ड राउन्डमा जान पाऊँ त्यति नै थ्याङ्क यू रियल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ 17 हो तर डेट अफ बर्थमा चाहिँ अलिकति घटाएको कारणले लाइक 17 भन्न डेट अफ बर्थमा चाहिँ 17 छ तर 18 हो रियल चाहिँ 18 यही अडिसनको लागि स्पेशली लुगा बनाउनु भएको अनि त्यस्तै भनौँ न अस्ति नै बनाएको थिएँ अनि आज केलाम भयो अनि यही ल्याएर हिँडेको अनि सुन न मलाई कस्तो तिमीले जे लगाइरहेछ नि हजुर तिमीले आफ्नो पर्सनालिटी देखायो आफ्नो आउटफिटबाट स्टाइलिङबाट विच इज अ रियली गुड थिङ सो यु स्ट्यान्ड आउट सो द्याट्स अ गुड थिङ बट अल्सो मोडल अडिसन्सहरूमा यस्तो डिस्ट्र्याक्टिङ लुगा लगाएर आउनु हुँदैन के खास जति सिम्पल राख्यो त्यति राम्रो हो मैले सबैलाई एउटै कुरा रिपिट गरिरहेको छु बट देन फर फ्युचर रेफरेन्स बट आई लाइक योर style that's very individual personal effort pani lagacha effort pani lagacha see that just the outfit is wrong for the audition अनि हिन्न कसले सिकायो यसरी दादा चाहिँ सिकाउनुहुन्छ अनि त्यही दादाले सिकाएको हेरेको हल्का फुल्का ए हो अझै सिक्नु पर्ने छ है हुन्छ थ्यांक यू फर कमिङ I'll see you next year थ्यांक यू सर
उहाँले चाहिँ मलाई नेक्स्ट इयरको लागि तयारी गर भन्नुभएको छ अनि अलिकति चाहिँ अब अडिसनमा आउँदा त्यस्तो ड्रेसअपहरू लाउन मिल्दैन भनेर आउटफिटको लागि अलिकति भन्नुभएको छ अनि अब म जर्नलिजम पढ्दैछु नि त अनि त्यसकै लागि अब नेपालको फेसन सोको बारेमा अलिकति जान बुझ अनि नेक्स्ट इयर ट्राई गर यु विल बी स्योर भन्नुभएको छ Hi, my name is Smriti Singh Thakuri and I am from Bhaisipati Lalitpur and I am studying in grade 11. Modeling चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइम हो यो भन्दा अगाडि मैले अहिलेसम्म मोडलिङ गरेको छैन अडिसनको लागि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु and I hope I am selected. How tall are you? I'm 5'3". Okay. No, you are 5'2" actually. Oh no. So यो तपाईको modeling is like just a hobby or हबी पनि भनौँ and then यसमा चाहिँ जान मन छ करियरमा फ्युचरमा नाम कमाउन सक्छु pursue it as your career. Yeah. I really like how prepared you are, like from your dress to because the chitika parrago, it looks like you're going to a, I don't know, dress job interview or a cocktail or something, although your dress is shiny, but ekdam राम्रो लाग्यो त्यो देखेर चाहिँ you're very prepared. Yeah, presentable too हुनुहुन्छ है. So you have मतलब कि put an effort. Yeah. So but like you need to work on many things. अझै पनि अलिकति you need to work on your fitness. Yeah. I think a lot of us do, but if you're looking to become a model, ali extra effort launa parcha huncha नि त्यस्तो हो. Smriti, if I'm not wrong, तिमी आजको सबैभन्दा पहिला आएको थियो जस्तो लाग्छ. हजुर फर्स्ट त्यो करेज रियली एप्रिसिएट. त्यो जसरी तिमीले त्यो आजको अडिसनमा सबैभन्दा पहिला आएर यु सो यो इन्ट्रेस्ट हैन त्यो कुरा नै एज आस्था सेड तिमीले अलिकति वर्कआउटहरू गरेर अलिकति रिसर्च गर्यो भने आइएम स्योर तिमी फ्युचरमा धेरै अगाडिसम्म जान सक्छ जुन त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि. तर अहिले चाहिँ अलिकति प्रिपेयर्ड चाहिँ देखिरहेको छैन. अलिकति रिसर्च गर्यो भने वी वान्ट टु गिभ यु रिसर्च एन्ड आई थिंक अ लिटल मोर ग्रुमिङ है अलिकति वर्कआउट गर्यो. No matter what happens here today, this quality you have, you सबभन्दा अगाडि आउने यस्तो चिटिक्क भएर आउने and then how you stand like this when you're talking हुन्छ नि that's going to take you really far. I think. I really appreciate your effort. Please do homework so we can see you next year. ठिकै अब सबै राम्रै भन्नुभएको थियो अझै इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ. Hello and namaste everyone. I'm Ishika Rai and I'm from Dhobighat Lalitpur. Talking about my modeling, I have done few ramp shows like Designers Runway and all. And this is my first time taking part in this kind of competition. So I hope I will do well. My grandmother is like 63 years old and उहाँले त्यो उहाँको जमानामा उहाँले यस्तै मोडलिङतिर चान्स पाएको भयो. उहाँ नि अहिले एकदम ठुलो मोडल हुनुहुन्थ्यो होला. अझै सानैबाट केटा जस्तो थिए अनि हजुरआमाले चाहिँ केटी जस्तो लुगा लगा न मोडलिङतिर पनि यसो लुगाहरू यसो ड्रेस ब्रान्डेडहरू यस्तो मिलाएर लगा मोडलिङतिर जा भन्नुहुन्थ्यो. अनि अहिले मलाई हजुरआमाले यहाँ म यहाँ किन छु भन्दाखेरि हजुरआमाको कारण हो. अनि त्यसैले मलाई म एकदम थ्याङ्कफुल आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर हर. एन्ड या प्रिपरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही पनि प्रिपेयर गरेको छैन. आई डोन्ट नो वाट आइम गोइङ टु डु इनसाइड बट आई होप फिङ्गर क्रस आई विल डु इट. Hello judges. Hi. Hi Ishika. How old are you, Ishika? I'm 19. 19. Yeah. So any experience? Done later shows like ramp shows, designers, runway shows and all. Okay. Actually, I already like you. Yeah. I so wanted a Mongolian face to be part of this.
I really like your hair. Yeah, I love her Your hair. Thank you. That's the first thing I noticed. Yeah. फेरि मेरो प्रब्लम हुन्छ कि जहिले पनि अलवेज क्रिटिसाइज समथिङ सुजमा उसले तल टेप लाएर आएको छ वाइ लुक एट द सुज तल हेर त अर्को त्यो न्यू सुजको त्यो स्किन It's a skin. I didn't notice that. खिन्छ भनेर No, त्यसमा हुन्छ. She didn't add it. It was only. Ishika, babe, why haven't you attached your pictures here? Today, I was in a hurry, so I could not do that. Okay. It's better to be prepared. You know, it's a competition. And you have a lot of potential. We like you. I think we all do. Yeah. You know, it always pays to be prepared because there's a lot of competition. And when you don't, no criteria, when you do a photo print, if you have runway modeling experience, photo to huncha nai. So एउटा सानो 10-15 मिनटको काम हो फोटो प्रिन्ट गरेर हाल्न एन्ड त्यो तिमीले नहाल्दाखेरि इट लुक्स लाइक यु थिङ्क यु बेटर देन द रेस्ट खालको के त्यस्तो देखिन आउँछ क्या अरूले हेर्दाखेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति सिरियस हुनु पर्यो होइन मोडलिङ तिमी एक्सपिरियन्स मान्छेले फोटो राख्दैनौ स्मल कुरा इभन आई डोन्ट लाइक द्याट होइन द वे युभ डन योर आईलाइनर लाइक दिस आई थिङ्क इट्स बेटर इफ यु जस्ट don't do that to wing. I think it kind of distorts the shape of your eyes. It's already very pretty. You don't learn how to do makeup that enhances your features rather than distorts shape. Careful on the I would have loved to see you without makeup, I think. Yeah, I really like you. For the round, we will give you these tickets. Thank you. I'm feeling really happy today. This is Ikrina Balla from Bhaktapur. I'm 23 years old and I'm doing modeling since last 1.5 years. मेरो मोडलिङको एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले म्युजिक भिडियोबाट स्टार्ट गरेँ अनि त्यसपछि मैले टिभी सिरिज गरेँ अनि र्याम्प वाक पनि गरेको छु अनि अहिले चाहिँ प्रमोसनल भिडियोजहरू गरिरहेको छु मोडलिङ गर्दा चाहिँ मलाई एकदम फन फिल हुन्छ हैन एकदम खुसी लाग्छ एकदम रमाइलो फिल हुन्छ अलिअलि वाकहरू पनि मैले प्रिपेयर गरेर आएको छु अब हेरौँ जजहरूले के क्वेशन्स गर्नुहुन्छ आई होप आई विल बी सेलेक्टेड Have you been modeling for a while now? Oh yeah, it's been 1.5 years. You're pretty. She does a lot. TV, fashion, TV brand, music video, yeah, TV series, short movie. So you're an actor as well? Promotional video. Yeah. Where do you see yourself in this industry, Vanona, as a whole? Do you want to become a model because you've come to Mega Model, or do you want to become an actor, presenter? धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ यु क्यान डु एभ्रिथिङ नट द्याट यु क्यान नट डु बट धेरै इन्ट्रेस्ट केमा छ मलाई चाहिँ मोडलिङमा इन्ट्रेस्ट मोडलिङमै छ अब सुरुमा चाहिँ अब खासै त्यो वे नपाएर भनौँ या फिर के भनौँ होइन गरिरहेको जे अफर आयो होइन अब गर्दै गएँ तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकदम मोडलिङमा छ हाउ ओल्ड आर यु आइ एम 23 एन्ड व्हाट डु यु डु अहिले यही हो यस्तै मोडलिङ यु मोडलिङ फुल टाइम ओके सो अलिकति फिटनेसमा चाहिँ वर्क गर्नुपर्छ है इफ यु आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन र्याम मोडलिङ किनकि इट्स अल अबाउट क्लोथ्स हुन्छ नि राम्रो ब्युटिफाई गर्ने हो मोडलले सो अलिकति फिजिकमा चाहिँ वर्क गर्नुपर्छ अरू चाहिँ यु हेभ अ गुड हाइट You're very pretty. Are you wearing contacts? Sorry? Contact lenses slide out? No. No? एकचोटि कपाल यसो कान पछाडि दुईटै साइडमा राख्नुहोस् Keep your hair away from your face. I want to see your face.
I'm sure all we agree for a second round. We like you, Karina, but you do take our feedback so that when you come back next time, you're more. It's a competition, so you're more groomed, or I don't know the right word. क्षमता चाहिँ छ तर even you have to feel as one of the participant हुन्छ नि since you have so much of experience, don't feel like okay I'm already the one भन्ने टाइपको है. For a round, this round will take you through. Yeah, congratulations. Congratulations. Hi, my name is Sasi Tamang and I am from Jurpati, Kathmandu, and I am a nurse and I have just passed out the nursing from Narvi College. मैले चाहिँ मोडलिङ स्टार्ट गरेको जस्ट 3-4 मन्थ भइरहेछ र मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा रनवे अनि फोटोसुट गरेको छु अनि बच्चादेखि मलाई त्यो ऐना हेर्ने पोज गर्ने अनि फोटोहरू खिच्नेमा एकदमै गरिरहेको थिएँ अनि सबै घरमा नक्कली भन्नुहुन्थ्यो. So I am here. For Mega Model चाहिँ मैले I think 1 month अगाडिदेखि नै अब छठमा त्यो वकहरू गर्ने म्युजिकहरू बजाउने त्यो चाहिँ I usually do 1-2 hours per day अनि I was so excited अब यहाँ आउँछु कम्पिटिसन हाई हुन्छ भनेर सो म चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम डेली नै गर्थेँ. About Mega Model I think यो नेपालमा फर्स्ट रियालिटी सो होला. I don't know पहिला रियालिटी सो अबाउट मोडलिङ चाहिँ थियो जस्तो मलाई लाग्दैन. सो आई एम सो थ्याङ्कफुल अनि आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु यस्तो सोमा आउनु पाउँदाखेरि. अब म चाहिँ भित्र जान लागेको छु. सो आई एम सो एक्साइटेड जजहरूलाई हेर्न जजहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न अनि आई होप म सेलेक्ट हुन्छु होला. Hello. Hi. Yeah, you look. Are you nervous? Kind of. You can be nervous, but you cannot look nervous. Yeah, you can't afford to look nervous right now. But I say you the nervous confidence now, baby. You have to fake it. You can't be like. Okay. Yeah, I'm also like that, so I'm telling you, I notice it. And इतना होता है ने भूइमा ने धीरे इस्तो अली calm down and focus. Okay. एकचोटि तपाईको त्यो हेयरलाइन पछाडी लानुस् न प्लिज. कानमा टक गर्नुस्. Okay, better. And earrings पनि निकाल दो न. Yeah. Okay. एकदम झिलिमिली भयो. I mean audition मा हुने मान्छेको लागि चाहिँ. Okay. Now you look good. Yeah. So see what you really look like, okay? मेरो यो फेस कस्तो तातिसक्यो. Hot. Because of the AC? I don't know. Must nervous. be. Nervous भएर होला. Once again, I'm telling you, you can't look nervous. एकछिन मात्रै हो के त्यो यही गरिराख्यो and it stops being cute and it works against you, okay? अहिले confidence छैन के भने जस्तो because बाहिर competition छ. You can't always like, oh, I'm nervous. You can't act like that. You have to look confident. Right? Now, like your height and face is good, body is fine, everything's fine. I just want to say, just be confident, right? So next round, competition धेरै हुन्छ. Next round don't behave like I'm nervous too, right? So we don't care. तिमीलाई गर्मी लागिरहेछ कि जाडो लागिरहेछ कि it's a competition, right? We judge you as you prepare here. जसरी बोलिरहेछ जसरी उभिरहेछ त्यसको अगेन्स्टमा we judge, right? So I think we'll take you second round, but make sure you next round ma ekdam fully confidence bhara put your best foot forward in the next round. Okay, we're giving you a pass. Thank you. For now, you take this. Congratulations. Thank you so much. Hello, I'm Dixika Thakuri from Bunainkanto, Kathmandu, Nepal. I'm 20 years old. Currently, I'm studying bachelor 3rd year. Modeling चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम नै हो. मैले कहिले पनि गरेको छैन, केही कुरामा पनि मैले पार्ट लिएको छैन. This is my first time in modeling. अनि थाहा छैन जजहरूले कस्तो क्वेसन गर्नुहुन्छ. आई एम भेरी नर्भस. अनि केही प्र्याक्टिस त गरेको छु, वाकहरू गरेको छु.
and I think I will be selected. म यहाँ बहिनीसँग आएको, उसको नाम पवित्रा हमाल. Hello, my name is Pavitra Hamal from Budan and Karnatha. I'm 19 years old and currently I'm studying in grade 12. म चाहिँ आज यहाँ मेरो दिदीसँग आएको छु अनि उसको नाम चाहिँ दीक्षिका ठकुर हो. हामी दुवैजना पार्टिसिपेट गर्दैछौँ. I hope we both get selected. Hi Dikshika. Hello ma'am. Is this a new dress? Yes ma'am. New dress, new shoes. Oh, okay. How sweet. It's really nice. Yeah, thank you ma'am. You look really elegant. Thank you ma'am. But you don't look like you've come to a model casting, modeling audition ma jasto चाहिँ देखेको छैन के some tea party जान्न. But it's nice के भन्ने राम्रो चाहिँ राम्रो छ. Thank you ma'am. I like her look. Yeah, I like your look as well. How tall are you? 5'4". 5'4". And have you modeled before? No ma'am. Never? Never. So this is your first attempt? First time. Okay. This year, do you think like तिमीले अब modeling लाई continue गर्छौ तिमीले? हजुर. Really good. I think like we'll take you first एउटा राउन्ड चाहिँ हामी अगाडि लान्छौँ तपाईलाई, राइट? हजुर. सेकेन्ड राउन्डमा तपाईले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ. हजुर सर. हैन? सिक्नु पर्यो तपाईले. हजुर. अलि रिसर्च गर्नुस्, राइट? हुन्छ सर. Thank you for coming. You can come and get the tickets. Thank you so much. Thank you so much ma'am. Congratulations. मैले चाहिँ आज एक हप्तादेखि नै र्याम्प वक चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ अनि जजेसहरूले अब के क्वेसन सोध्नुहुन्छ होला त्यसकै लागि चाहिँ हल्का नर्भस छु. Hi Pavitra. Hello ma'am. Okay, पहिला अरू अडिसनमा पनि जानुभएको थियो? छैन, it's my first time. Yes ma'am. I just like ठ्याक्क ड्रेस अप देखि लिएर फुटवेयर everything was like perfect. Yeah. Thank you ma'am. Clean and really nice. And yeah, just a like simple earring, minimal makeup, right outfit, right footwear. Thank you so much ma'am. So you had knowledge about it or मतलब कि आज यतिकै मतलब कि यस्तो अडिसनमा आउँदा यस्तो लाउनु पर्छ भन्ने थाहा थियो तपाईलाई? थाहा थिएन, यतिकै लाएर आएको. So why you want to be a model? मलाई चाहिँ खास चाहिँ सानोदेखि मोडलिङमा इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यही भएर. अहिले चाहिँ ठुलो भयो? मेगा मोडलबाट नै चाहिँ किन त इन्ट्रेस्ट लाग्यो स्टार्ट गर्नलाई? किनकि मेगा मोडल एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो मोडलिङको लागि, त्यही भएर. अनि वक गर्न चाहिँ कसैले आफै सिकायो कि कहीँ कसैले सिकायो? आफै सिक्या घरमै. Can I make her walk again? Yeah, please. Yeah, can you please walk for me once? I think like 2-3 years experience भएको हामीले अरू कन्टेस्टेन्टहरू पनि भेट्यो उहाँहरूको भन्दा त I think you did a have very good job है. Thank you ma'am. I'm really impressed. सुरुमा चाहिँ अलि हतार गरिरहेको थियो. Yeah. There is a lot more to learn, but since you have no experience, the way you've presented yourself and your walk is, I think, good. I think we can work with you, and I think I like you. Just one, are you frowning like this? Ki timro eyebrows just to maile talo mati dekhiraheko. Can you relax your face? Like don't do this. You're threading. Yeah, you have to be careful about these things. Your expression is to garera jasto dekhcha. We appreciate only for your preparation. तिमीले जसरी प्रिपेयर गर्यो, YouTube हेरेर पनि वक सिक्नु हैन राम्रै गरिरहेछौ. For appreciation, we'll take you another round, but you need to talk competitions next round, okay? Yeah. Okay, sir. Right. Work hard. We see potential in you. Congratulations for this round. Thank you, ma'am. Finally, I get selected. I'm so happy.
मोडलिङ चाहिँ लाइक म पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्टेड हो एन्ड दिस इज माई फर्स्ट टाइम मेगा मोडलको लागि अनि मलाई चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूले चाहिँ लाइक इन्करेज गर्नुभयो सो बिङ अ सिङ्गल चाइल्ड अफ अ सिङ्गल मम लाइक माई मम इज लाइक अलवेज सपोर्टिभ एन्ड अहिले चाहिँ लाइक मेरो मामुले मलाई एकदम सपोर्ट गरिरहेको छ अल्सो लाइक माई एभ्री वान आजको लागि चाहिँ मलाई लाइक मेरो दिजु आइसकेको छ मलाई सपोर्ट गर्नलाई एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी हेलो म नेहा शर्माको सिस्टर गङ्गा पाण्डे म यहाँ उसलाई सपोर्ट गर्न आएको हो उसको मोडलिङमा धेरै प्यासनेट छ उसलाई देखेर लाग्छ उसले यो क्षेत्रमा चाहिँ धेरै गर्न सक्छ एन्ड आज पनि उ सिलेक्ट हुन्छ जस्तो भित्रैबाट लागिरहेको छ एन्ड होप शी गेट्स सिलेक्टेड सो आजको लागि चाहिँ मैले प्रिपरेसन चाहिँ गरेको छु बट लाइक मलाई हल्का डर चाहिँ लागिरहेको छ मलाई चाहिँ किशोर कास्ता सरसँग चाहिँ अति नै डर लाग्छ लाइक पहिलाको अडिसन लाइक हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलि लाइक प्रोफेसनल खालको उहाँलाई मनपर्छ सो लाइक मेरो वर्कहरू अनि कन्फिडेन्ट त्यति छैन त्यसैले सरसँग डर लागिरहेछ Hi. Hello. Introduce yourself. My name is Neha Sharma and I'm 21 years old. Currently I'm doing my bachelor's in BSW and Major English. I didn't hear after bachelor's in... BSW and Major English. Oh, okay. When you walked in, you looked really confident. And when you started speaking, you sound nervous. Are you nervous? Yes, I'm a little bit nervous. It's okay. Don't be nervous. You look great. You're here already. If you act nervous, you'll make a different impression. Just relax. Okay. Yeah, keep up that beautiful smile. तिमीले मेकअप चाहिँ आफै गर्यो कि आफैले हो साइन गरिरहेछ क्यामेरा यु लुक्स रियली क्वार्ट त्यो हुन्छ नि आई थिङ्क लाइक तिम्रो पिक्चर्स हेर्दाखेरि यु लुक मच बेटर विदाउट मेकअप आई थिङ्क मेबी रङ मेकअप भएको जस्तो लाग्छ किनभने त्यो लाइट्स लाइक एकदमै साइन गरिरहेछ I couldn't do the face structure. No, makeup is, I know you're trying to keep it glowing. Yeah, you have to dab it before you walk in. Highlighter is only BC. I know, forehead ma lasena tara mero skin chai yestै ni. Yeah, so you know your skin, so you have to be careful. My main content is forehead. It's so weird. It's distracting us. Don't dab it now. So it's looking nice, tara only BC dekhe भन्नु खोजेको. Who did your styling? Sorry? Styling? Afe. I like it. I like the way you've presented yourself. Just be a bit more louder when you speak. Sure. Also low se dekhnu bhacha ke? To like door. That's okay. If this is how you speak, sadai nahi tha, I can't force you to change it. But boldakeri jati timi aunda without speaking, you looked confident. Boldakeri ali darako jasto impression payo. But I'm asking you. Maybe. And since it's a TV, it's a reality show as well, you have to be expressive. I'm not saying be loud, but slightly more audible, slightly more confident. That would work well for you. I like you. Besides Thank that. you. Yeah, I'm okay to take her to the next round. Me as well. Thank you. Yeah. I'm also want to say yes. Thank you so much. happy. Like मलाई एकदमै राम्रो कमेन्ट्स दिनुभयो बट लाइक यो मेरो निधार चाहिँ अलिक ओइली भएको हुनाले चाहिँ यो अलि मेकअपलाई चाहिँ अलिक केयर गर भन्नुभयो एन्ड दे लभ माई स्टाइल दे लभ माई हेयर दे लभ माई लाइक एभ्रिथिङ सो आइ एम रियली ह्याप्पी I'm happy for I can't talk actually. Hello, I am Tara Basnet and I'm an undergraduate student
currently living in Tripureshwar, permanently from Sindhuli. I have been starting doing modeling from last 2 years, and it's completely everything about it fascinates me a lot, like walking and posing in front of cameras and a lot more. As a चाहिँ यहाँ आउनको लागि चाहिँ मैले यस्तो स्पेसिफिक कुनै काममा भन्दा पनि आफूलाई काम राख्न अनि आफ्नो कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नमा बढी ध्यान दिइरहेको छु. आइ एम ब्ल्याङ्क राइट नाउ. जे भन्नुहुन्छ म त्यही मुभमेन्टमा जे आउँछ त्यही भन्छु वाला त्यो कन्फिडेन्ट लिएर आएको. एन्ड लट्स अफ थिङ्स आर गोइङ अन, लाइक के हुन्छ होला अब कस्तो हुन्छ होला, लाइक प्रिटी नर्भस एन्ड pretty nervous, excited, all at the same time. Hi Tara. Hello ma'am. तपाईले ट्रेनिङ चाहिँ कहाँबाट लिनुभयो? मैले मेन चाहिँ मैले सेल्फ लर्न नै भन्छु. मलाई युट्युबहरू अनि डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू हेरेर अलिअलि सिकेको, प्लस मैले ब्युटी प्याजेन्ट पनि गरेको थिएँ अराउन्ड 2 years अगाडि, त्यहीँबाट अलिअलि. With no offense, यो ब्युटी प्याजेन्टको ट्रेनिङहरू चाहिँ we've been seeing that, है किशोदा from Italy, यो weird turns हुन्छ नि, expressions. Yeah, beauty pageant training, unless it's like a really good pageant, it usually doesn't work for modeling. Yeah. It usually works against you. It's too dramatic. So it's okay to, I would, since I like your face and I see potential in you, so I would ask you, I would suggest you to unlearn that and just get all the trainings as simple as possible. It's any straightforward, confident walk. This is I think look better. Also, how you walked, they made straight face later and you dropped your smile and walked back. So it's like that's really funny. You have to be more natural, modeling and how you changed your pose and pura yasto dance step you have to be more natural and relaxed. So beside that, I like your look. Okay, I like you. Tara, you are selected for the next round. Thank you so much, ma'am. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Hello, I'm Ranjana Tamang. I'm a student and I'm 19 years old. I'm so grateful to Imes Mega Model. उहाँहरूले हामीलाई यो opportunity दिनुभयो, यो platform दिनुभयो where we can showcase our talent, our skills. अनि like नेपालमा it's kind of difficult for modeling, like त्यति राम्रो opportunities हरु पाउँदैन. And Imes Mega Model is really के भन्नु एकदमै grateful हुने. It's that opportunity. It has been 3 years that I have been teaching at a school. And I love being with my kids. Like उनीहरुसँग बस्दा, उनीहरुसँग खेल्दा, उनीहरुलाई पढाउँदा, it's so fun. And यो इमेज मेगा मोडल चाहिँ मैले बच्चैदेखि हेरिरहेको थिएँ, लाइक स्कुल टाइमदेखि हेरिरहेको थिएँ. अनि त्यतिखेर हेर्दाखेरि एकदमै फन लाग्ने क्या. आई विश आई विल अल्सो बी देयर भनेर. अनि पछि यो एजमा आएपछि यो प्लेटफर्म पाउँदाखेरि आई फिल सो लकी, आई फिल सो ह्याप्पी. Hi, what's your name? I'm Ranjana Tamang. Are you comfortable in those shoes? Yeah. Yeah? Yeah. They don't look, they're very loud. Try to avoid this. तपाईमा भन्दा नि लाइक फुटवेयरमा चाहिँ बेसी आँखा गइरहेको थियो है, एकदमै लाउड भयो. आई रियली लाइक योर पिक्चर्स, है फोटोजेनिक हुनुहुँदो रहेछ. तपाईँ फ्यासन नेपाली फ्यासन इन्डस्ट्रीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? डेभलप भइरहेको छ. पहिलाभन्दा त एकदमै धेरै डेभलप भइसक्यो. मान्छेहरूको भ्युजहरू पनि हुन्छ नि, मान्छेहरूले पहिला त एकदमै त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने थियो. अहिले त अब प्यारेन्ट्सहरूले पनि यु हेभ टु डु दिस, राम्रो छ जाऊ भन्ने चेन्ज भएको छ धेरै नै. If someone said
द फेसन इन्डस्ट्री इज नट गुड त्यो पोइन्टमा होइन हाउ यु कन्भिन्स द्याट पर्सन फेसन अब फर्स्ट अफ अल त म गरेरै देखाउँछु होइन गरेर नै लगेर अब इट इज गुड आई एम डुइङ गुड भनेर देखाउँछु पनि एन्ड प्लस आई विल कन्भिन्स देम बाई सेइङ लाइक अहिलेसम्म धेरै मोडल्सहरू हुनुहुन्छ होइन जो एकदमै सक्सेसफुल भइसक्नु भएको छ लाइक आवर आस्था पोखरेल म्याम अनि उहाँहरूको इक्जाम्पल दिएर आई विल कन्भिन्स देम I like you, you're pretty, you speak softly but you're confident. And Sunny, I like the way you present yourself. Also, you tone down your makeup a little bit, eyebrows and just subtle. Like passion pani dekhincha. So with that, it's a yes from me. 3 yeses. Yeah. Thank you so much. Happy I got this. Mega Model is not just a platform, but I think मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि it's a brand already. Divasa like very surprising. हजुर एउटा सिजनमा 2 चोटी अडिसन दिन आइरहेको छ. Actually you were out. How old are you? I'm 17. Only 17. Yeah, you look. तपाईको घरबाट चाहिँ सपोर्ट गर्छ यसको लागि? नै उहाँलाई त थाहा नै छैन म यहाँ अडिसन दिन आएको छु भनेर फ्यामिलीलाई भन्यो भने चाहिँ क्वेसन एन्सर राउन्डै धेरै हुन्छ अनि कस्तो रुनु मन लागिरहेछ